Yan ang ating bagong stand fan. Kasi nakakasawa na kasi mag-aircon. Charis! Wala. Mahal ang aircon, so mag-stand fan tayo. Yung electric fan kasi dito sira. At may electric fan naman na available, pero hindi siya umiikot. Yung ano natin, kabag natin every morning lumalala. So, dito tayo sa bago para umiikot siya. So, unbox natin yan later. See ya. And what's that? What is this? It's a helicopter. Open, guys. It's a... Scarlett? Gitusan siya. Ang gigawin ang iyong views. It's the helicopter. Is that a helicopter? Marao, see? It's a helicopter. Look over there. It's a... What is that? Is it a helicopter or a... Or a... What's or this? It's a... What? It's a... What? Huh? Helicopter ka din. Tingnan. Let's open, guys. It's open, guys. Hello, guys. Let's open the Open this, guys. box. Bag. Okay. Now, question. What's in the bag? What's in the box? Look. What's this? It's a helicopter. Helicopter ka din. What's that? What is that? For hangin. It's a Honey. What is that? electric Boy, fan. honey. For hangin. Join me. Honey. Okay. Let's open it. Open. Open. Say open. Are you excited? Excited ka for the helicopter? Are you excited for the helicopter? Say yeah. Yeah. Okay. Say, Mama, please open. I'm excited. Mama, please Open. I'm open excited. the box. Okay. I'm excited. I will take it. That's right. Wow! Wow! What is this? What's this? What's this? Oh, there's another. What's this? Okay, and here's the helicopter. Nag-expect kaya siya. No, this is the tiil or the the pakmanan. And here we are, the Tara, helicopter. helicopter. Here Here you go, helicopter. Ito. Pikit na di ay no? Hikot ha. Bago tayong stand fan kasi sawa na po ako sa aircon, so... Charot! Scholar kasi. Scholar ng bago. Na. Are you seeing that? Oo. Assemble na natin, guys. So, meron siyang warranty card. Hindi na, wala ko. Ang saan hindi na nagpitay yung paraan? Hindi ba? Okay lang. Wala naman. Pag uy, mabagli! Plastic rara ba? Idong, masaan mahalig ka. Mahulugan, beslani ka. Wala na, naman siguro na. Where's your Hindi na helicopter? naman, Nara oh. no, dili. Siguro. Nanik! Where's the helicopter? is the airplane. Airplane. Airplane doon. What's this? Airplane. Mara, oh. It's the airplane. 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 Airplane ba dahil na? What's that? Airplane. Airplane. Lock nut. Look, it's an airplane. It's a... Sa ilalong, Nil. Look, it's Sa an ilalong. Ang lock siguro. Diba? It's a... Wala na, hindi. Wala naman. electric fan. Nasad sa ilalong. It's a... Ano kay ipot na pa dito? Wala ani ni kang. Pero papa oh. Pero suko pa na papa, papa oh.
Luag? Ay, sa manghugka. Ano lagi siya? Ano lalaki? Pwede mo tanggal. Ano ba? Ay, wala. O dapat ma-fix na siya mo, makuyok, malak na maugot. Lah, di ate si mo manipit. La na si Tita Bibi. Kuwaon na. Hoy na si Tita Bibi. Magdili lagi. Nalilito po kami, guys. Who's that? The stand 5 Who's that? assembly. Nani? Make sure nakatugpak gani. Nalingi-lingi ra ba ito siya dito? It's a... Nani mo matrabaho sa school? Mag-help daw. Ano ang pero Pero, naraya. Wala pa. Nagpalit, ma. Each other lang reporting now. Helicopter. It's a... Now we need to rebuild. What is this? Freeze is the. Mana nagpalit? Wala sa ilang gihubog sa amo. Are you helping Papa to fix the electric fan? Huh? You're helping Papa? Wait lang. Look at the helicopter. i-train niya ni batay man ni. It's a... Certificate. Ready? Wait, sa... Ito, ara. Lucy. Mawag sa tiya. Basing bali ba? Hindi ko sa ulo. Alina. Put it up. Hindi ni si Andre. Sulong pa yan. What's that? Ito, ara, gisakyan. Ay, bumi! Ginoo! Ano rin pizza niya? Wala mga gagmay nga ball. Wala na, mura po. Maura? And... Yan na! Alam mo, niliwong. Hindi ko mo. Wow! It's a... Wala yung estudyante lagi nga manambo. What's that? Three daw. Asa na lang kaon ulit. Perfect sa prelim. So, Perfect sa prelim. Nagtali pa ko niya sa... it's a... Hindi lang pinanglan na ma-perfect. Ang importante Electric fan. Unsay kuan. Unsay consequences. Basin wonder to say... Hi! 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 I see you! I see you also! Sa yung pagkaon sa... Wala si Bob. I find you! Hold! Hold! Look, Mama! Hindi na din nasa danan. Where's Mama? Dito sa dito. Huh. Sa terrace. Find Mama. Wala ni Kuya, wala pa tayo. Find Mama. Find Mama. Find Mama. Find Tita Bibi. Find Tita Bibi. Find. What? Nakatawa. Find Papa. Find Papa. Wala naman karoy. Find Mama La. Katong kuan wala naman. Find Mama La. Bangko. Sakay na karon. Ya, likod ni Ate Dai. Gabi pa naman sa phone lang. Yan, nagturo man di ay. Kalo hina niya. At least ready mo. Hello, arak. Tuwara, ikalo lagi. Tanganan ka palagi kalo. Yandar to, wala. Wala. Ana, oo, butang teelo, ana, oo, butang teelo, ana. Kakay ka, ana, sulod, ana. Ana, sa jama karton mo. Ano na yung sapatos si ay pangkuhan? Di masigo eh. Sigo oy.
Hala, ganiya. Umo kayo na. Tingin si Guy ba? Ala. 38 ba na? Ala. Testing raw sa imong tingin. Kung wala sa imo, ikot sa iya. Di kalakan. Di kalakan. Bek, dala na ba sa Ano ni bungot? Ano ni bungot?